अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। इंतखाबात समात हुकूमत को मजीद वक्त दरकार है और अब 27 तारीख को अगली पेशी होगी। मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं, या इकट्ठे होंगे या अलग-अलग होंगे, ये सारे सवालात अभी तक जो है हल तलब है। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। मुज़ाकरात की जो मोहलत दी है, लेकिन इसमें जो मुतजाद बयानिया है पीडीएम की मुख्तलिफ जमातों का, खासतौर पर मौलाना साहब बहुत नाराज हैं और मुज़ाकरात के हक में नहीं है। ये सेम पेज पे क्या आ जाएंगे? मामला 27 अप्रैल तक वक्त तो दिया गया है अदालत की तरफ से। आखिर में आजाद कश्मीर में आधी रात को एक नया वजीर आजम मुंतखब होता है जी। और जब हम बात हुई है कि वहां जिन्नात की करामत से ये हुआ, ये ऐसा एक कंफ्यूजिंग फिनोमेना है जो काफी देर तक ना पीटीआई वालों को समझ में आया ना पीडीएम वालों को समझ में आया कि कल हुआ क्या अचानक। लेकिन बहरहाल इसको हम डिसाइफर करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं। आज अदालत के अंदर जो सारी समात हुई है, चीफ जस्टिस साहब ने और बाकी मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इस कार्रवाई के दौरान कहा यह है कि जुलाई में मुल्क भर में इंतखाबात हो सकते हैं, यानी जो कंसेंसस की बात है उसकी तरफ बढ़ रहा है सारा मामला। पंजाब में फसलों की कटाई और हज के बाद इंतखाबात की तारीख रख लें। पंजाब में इंतखाबात की तारीख 14 मई है। अदालती फैसले को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अदालती फैसला वापस लेना मजाक नहीं है। अदालत अपना 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी। अदालती फैसले हटाने का तरीकेकार है, वो 30 दिन भी गुजर गए, किसी ने अदालती फैसला चैलेंज नहीं किया। आज किसी सियासी लीडर ने फैसले को गलत नहीं कहा। मुज़ाकरात में हठधर्मी नहीं हो सकती। दो तरफा लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब होंगे। फारूक एच नाइक और अटॉर्नी जनरल ने बाद में उनके चेंबर में मुलाकात की। ये तहरीरी फैसले में लिखा गया है और मुलाकात में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के रहनुमा के दरमियान राब्ते का बताया गया। ईद की छुट्टियों के बायस राब्तों में तवक्कुफ किया जा रहा है। रहनुमाओं की मजीद मुलाकात 26 अप्रैल को होगी। सियासी जमातों के लीडर इस हवाले से 27 अप्रैल को होने वाली समात में ब्रीफ करेंगे। सो अभी उस 26 तारीख के इजलास के बाद 27 की जो हेयरिंग होगी उसमें मामलात सामने आएंगे। अब बड़ा ही एक हसीन इत्तेफाक है कि जब ये सारा मामला अदालत के सामने जाता है और अदालत उनसे पूछती है क्या आपको इस पे एतराज है, क्या आप इस पूरे बेंच का बॉयकॉट करना चाहते हैं, क्या आपको इस पूरी कार्रवाई के ऊपर कोई इशू है, तो वहां पर जो वुकला हैं और जो सियासी क़ियादत भी है अदालत के अंदर ना सिर्फ इस प्रोसेस का हिस्सा बनती है बल्कि वहां पे एतराजात उस तरह से नहीं उठाए जाते। लेकिन जब अदालत से बाहर आते हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उन दोनों के बयानी में बड़ा फर्क होता है। और ये अभी नहीं, ये हम हमेशा से देख रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब अदालत में जाकर पूरे एक डिफरेंट मौकफ लेते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं, लेकिन मीडिया में बाहर आके जो सियासी बयानिया है वो लगता है कि जैसे बेंच के ऊपर एक तरीके से हमला किया जा रहा है पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके और मीडिया के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के। सो अदालत के अंदर पीडीएम क्या बयानियां बनाती है वर्सेस जो मीडिया के ऊपर वो बयानियां बनाते हैं, जरा आपको दिखाते हैं। भी चाहते हैं कि मुल्क में इंतखाबात अपने वक्त पर हो और एक वक्त पर हो। अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी लिखकर ये बात कर रहा है। हमें अपने गुस्से को पी के आगे बढ़ना है। ईद के बाद फौरन बाद जो लीडरशिप की सियासी जमातों की एक क़यादत बैठेगी उससे हमें उम्मीद है कि हम कौम को एक खुशखबरी देंगे। हम सियासतदान हैं, हमारी रिजर्वेशन अपनी जगह पे, लेकिन डायलॉग से हम कभी पीछे हटे या ना हटे। ये डायलॉग जो सियासी जमातों की काम है, पार्लियामान के बाहर होना नामुमकिन। किसी और इदारा में सियासी बातचीत, किसी और इदारा को पंचायत बनाना, ये हमारे कोalition को मनाने में हमें मुश्किलात का सामना होगा कि no one can negotiate with a gun to their head. So what is this gun to our head? जो 3-2 का फैसला है, जो अक़लियती फैसला है, that is the gun to our head. कब तक हमें इन बातों से ब्लैकमेल किया जाता रहेगा? एक जमाना था जब बंदूक के साए में हमें कहा जाता था बातचीत करो। आज हमें हथौड़े के सामने कहा जा रहा है कि बातचीत करो। इस बेंच के ऊपर पार्लियामेंट अदम एतमाद कर चुकी है। उस बेंच के सामने मैं पेश हो जाऊं, उसको मैं यकीन दहानियां कराऊं, एक फरीक का किरदार अदा कर रहे हैं, फिर इस्तीफे देकर सियासत में आ जाए। बड़ा वाज़ेह तजाद है। आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुख्तलिफ मौकफ देखा, वहां पर उस फैसले को 3-2 का माना गया है। अटॉर्नी जनरल साहब ने लिखकर ये दिया है, जितने इदारे हैं इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो उसको 3-2 का फैसला मानकर इलेक्शन का स्केड्यूल जारी कर चुके हैं। पंजाब की गवर्नमेंट के तर्जुमान से बात करें, वो कहते हैं 3-2 का फैसला है। अदालत के अंदर 3-2 का फैसला, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अभी तक 4-3 के फैसले की बात की जाए तो लीगल स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली एक मुख्तलिफ है, लेकिन जो सियासी तौर पर बयानियां बनाए जा रहे हैं वो पोजीशन अदालत के अंदर ली नहीं जाती है।
है और ये पहली मर्तबा नहीं, ये बार बार हो रहा है इस पूरे मामले के दौरान। प्रोग्राम के पहले से में जरा इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब मौजूद हैं, JUIF के नुमाइंदे भी हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। शुएब शाहीन साहब माहिर कानून इस्लामाबाद स्टूडियोज में, आप दोनों की इस हवाले से कानूनी राय जो है वो हम जानना चाहेंगे। शुएब साहब आपसे आगाज करते हैं। अभी ये जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है इसके और जो सबसे बड़ा एतराज है वो है कि क्या ये कोई पंचायती तरीकेकार से आगे जो अदालती मामलात हैं ये चलेंगे? बिकॉज ऑब्वियसली ये एतराज है तो उसको एड्रेस मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं कि जब एक फैसला आ गया तो फिर उसको आगे करना, पीछे करना, मुज़ाकरात करना, सबकी बात सुनना, उसमें गुंजाइश पैदा करना, ये क्या पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है? इसकी नज़ीर है? और अगर होगा तो कैसे होगा? फिर तो 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने ऑर्डर के अंदर कैसे और तरमीम करेंगे या उसको कैसे तब्दील करेंगे? देखिए मारिया, पहली बात तो यह है कि यह स्टार्ट कहां से हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट का जब पहली दफा ये केस सुना जा रहा था वो फरवरी में था, 23 तारीख को और 27 तारीख को, जब 23 में पहले दिन सुना गया, 27 को नया बेंच तश्कील हो गया और 27 के बाद मंसूर शाह साहब ने, वन ऑफ द मेंबर ऑफ द बेंच थे 5 मेंबर बेंच में, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि पॉलिटिकल ये इशू है, आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज बाहर जाएं, हम 2 घंटे बाद वापस आएंगे, आप इसमें अगर कोई कंसेंसस पैदा कर सकते हैं तो हम सब के लिए बेहतर होगा। पॉलिटिकल पार्टीज बाहर गई लेकिन वो किसी नतीजे पे पहुंचे बगैर उन्होंने कहा जी आप फैसला दें। उसके बाद जब को मार्च का फैसला आया 3/2 का, जिसके ऊपर बड़ा इतराज भी आया, 3/2 का फैसला एग्जीक्यूट हो गया। उसमें डेट की बात थी बेसिकली। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट दे दी, गवर्नर KPK ने अभी तक डेट नहीं दी। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक रात को PDM की ख्वाहिश का तकमील करते वक्त उन्होंने डेट आगे कर दी 8 अक्टूबर की, 6 महीने की, बगैर किसी वजह के। और सुप्रीम कोर्ट में मैटर दोबारा आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 क्वेश्चन फार्मूलेट किए, बताएं जी आपको डेट देने का अख्तियार है, आज तक तो आप खुद कहते थे कि हमें डेट नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा जी नहीं है। ये सब ने मुश्तरका तौर पर कहा, तो उन्होंने कहा आपने डेट कैसे दे दी? दैट वाज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नंबर 2, दूसरा सवाल किया 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, हाँ जी होने चाहिए, इस पर भी किसी को कोई एतराज नहीं है, ये बात भी खत्म हो गई। तीसरी बात सिर्फ डिस्कशन में आई, क्या वजारत खजाना और दिफा इनके पास पैसे नहीं है या देना नहीं चाहिए? जब वेलकम बैक जी, माजरत टेक्निकल ग्लिच के बाद हम वापस दोबारा आ गए गुफ्तगू में। इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो जो कंसेंसस और डायलॉग और 26 तारीख को मिल बैठकर जो बात करनी है ऑपोजिशन ने, उसके बाद 27 तारीख को अगली पे जो अदालत के अंदर हियरिंग है उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। तो कामरान साहब आपको गुफ्तगू में शामिल करते हैं सर। अब ये जो पूरा मामला है इसमें तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे मराहिल हैं, क्योंकि इसके साथ सियासी बहुत बड़े एक कॉन्टेक्स्ट है। तमाम PDM जमातें मिलेंगी, कंसेंसस होगा, वो TORs क्या होंगे, किधर नुक्ता आगाज होगा, भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वेग हैं। 26 तारीख तक सर आपको लगता है कि कोई कंसेंसस या कोई आगे बात बढ़ेगी और फिर 27 तारीख को कोर्ट के सामने कोई खातिर ख्वाह डेवलपमेंट होती दिखाई दे रही है आपको? जी कामरान साहब। ऐसा काम मुमकिन नहीं है। एक तो पहले जो शुएब शाहीन साहब बता रहे थे, जो बैकग्राउंड शुएब शाहीन साहब बता रहे थे वैसा नहीं है, फैक्चुअली वो इनकरेक्ट है। बहुत सारा उसमें मामलात ऐसे हैं, 9 से फिर 7 हुए, 7 से जो है ना वो फिर 5 हुए, और वो किस तरह से वो हुए वो एक अपनी अलग कहानी है। और उसमें जजेस की जो है, जजेस की अपनी भी जो है ना वो आर्डर्स मौजूद है, वो सिर्फ हमारे कहने पे ना जाइए बल्कि जजों के अपने कहने पे भी जाइए। और उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसको जो है वो जो माजी का हिस्सा नहीं रहा, फिर उसके बाद अगले मरहले में जो कुछ हुआ, जजेस जिस तरह से कोर्ट छोड़ के उठ के जाते रहे, वो भी इस तारीख का हिस्सा है। बहरहाल हमारा मसला इस वक्त ये है कि इन दी मीन वाइल जो है वो पार्लियामेंट ने एक स्टांस लिया हुआ है। पार्लियामेंट ने कहा कि इस बेंच पे हमारा एतमाद नहीं है। पार्लियामेंट ने जो है इस जजमेंट को जो है वो रिजेक्ट किया। अब जब एक चीज रिजेक्ट कर ली है और हम पार्लियामान का हिस्सा हैं या पार्लियामानी पॉलिटिक्स करते हैं, हमारी सियासी पार्टियां जो है पार्लियामान का हिस्सा हैं, तो हमारे लिए ये मुनासिब नहीं था कि हम पार्लियामान की रेजोल्यूशंस को अंडू कर देते खुद ही और उसको जो है छोड़ के हम जाके चले जाते कोर्ट में, और फिर कोर्ट में जो है वो पंचायत शुरू हो जाती। वो ऑर्डर जो जिसको वो कहते हैं कि जी आपने जो गैर दस्तूरी अमल किया है 90 दिन में इलेक्शन न करवा के, अब वो पंचायत में बैठ के आए उसको ठीक कर लेते हैं, उसको जो है ना वो 290 दिन कर लेते हैं या 390 दिन कर लेते हैं। तो जो चीज अगर फर्ज कर लीजिए कि कोई हमने गलत काम किया हुआ है जो दस्तूर के मुताबिक नहीं, तो उसको जो है वो पंचायत में भी बैठ के नहीं किया जा सकता। और ये बाकी जो आप दिन दे रहे हैं वो उसमें भी मुमकिन नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है। जो आप
جو مرضی کر لیجئے, لوگ عیدوں پہ اپنے گھروں پہ جائیں گے, لوگوں کے درمیان جو ہے نا وہ بات نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے یہ ایک اور پہلو ہے, مگر ہمارا جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ سٹانس یہ ہے کہ ہم جو ہے پارلیمان سے آگے نہیں جا رہے. ہم کو جو پارلیمان نے کہا, جو عدالت کے اندر 2 مرتبہ ایسے مقام آئے جہاں پہ اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا, تو پہلے جب ججز کے اوپر آپ لوگ بینچ کے اوپر عدم اعتماد تھا تو پوچھا وہاں پہ سپریم کورٹ میں کہ کیا آپ کا عدم اعتماد ہے, تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا نہیں ہم پیش ہوئے ہیں, باقی پارٹیز کے وکلا نے کہا ہم پیش ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے کارروائی کا حصہ بن رہے ہیں. 3-2 کا فیصلہ سر وہ عدالت کے اندر مان کے خود آئے ہیں. سو ٹیکنیکلی پوزیشن عدالت میں ان کی یہ ہے. دیکھیے میری بات سن لیجیے, نہیں میری بات سن لیجیے. جب پچھلی دفعہ پچھلے راؤنڈ میں جب یہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کا ریزولوشن ہے, تو میں نے خود اپنے منہ سے وہ ریزولوشن جو ہے وہ پڑھ کے سنایا تھا کورٹ میں, اور شاید وہ ریکارڈنگ میں بھی موجود ہوگا. اردو میں انہوں نے وہ نکالا تھا, پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا اور پھر میرے حوالے کیا تھا, میں نے اس کو پڑھا تھا. ٹھیک ہے جی, تو وہ اس میں وہ پارٹ آف 26 تاریخ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ڈیولپمنٹ ہوتی نہیں دکھا رہی میرے لیے بطور پارلیمان. تو پھر آگے کیا ہوگا سر 27, کیونکہ بتایا گیا عدالت کو کہ 26 میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں, میں اس کے جواب دینے کے لیے اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھئے, مسلم لیگ نون سے پوچھئے, یا باقی جو دوست موجود تھے ان سے پوچھئے. ہمارا ایک اپنا سٹینس ہے, اس کے مطابق جو عمل کیا ہے وہ آج مولانا صاحب کی اس میں سامنے آ. صحیح. اچھا 26 تاریخ کو سر کیونکہ عدالت کو بتایا گیا کہ شاید کوئی ملاقات ہونی, اس کے بعد کی تاریخ اس لیے 27 تاریخ. سو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ممکن نہیں ہوگا, یا کوئی اس حوالے سے گفتگو کے معاملات آگے بڑھیں گے نہیں, تو پھر کیا یہ معاملہ اس طرح سے ایشورنسز عدالت کے سامنے جب رکھی گئی تو یہ شاید امپریشن دیا گیا کہ کوئی بات کنسنسس ڈائیلاگ کی طرف بڑھ سکتی ہے, لیکن آپ کو ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا. اس کی وجوہات کیا ہوں گی؟ ٹھیک ہے. سو جیسے کہ آپ نے سن لیا کہ سینیٹر کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ 26 تاریخ تک بھی کوئی ممکن نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے اور فیکٹرز ہیں, سوالات بہت زیادہ ہیں اور اسٹیک ہولڈرز بہت زیادہ ہیں. تو پھر کیا ہوگا 27 تاریخ کو شاید جا کر دوبارہ تاریخ لی جائے, پھر اس کے بعد دوبارہ تاریخ لی جائے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو ان کی نیت ہے کوئی ایشو کو ریزالو کرنے کی, فون پہ لے لیجیے سینیٹر صاحب کو پلیز. جی, پی ڈی ایم کی جماعتوں کی اگر نیت ہے کہ انہوں نے مسئلے کو حل کرنا ہے, پھر تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ جلدی حل ہونے کی طرف چلا جائے گا. کیونکہ صرف مینلی تو یہی چیز ہے نا کہ ڈیٹ کا ایشو ہے, کون سی ڈیٹ پہ آنا ہے, کیا نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنا ہے, باقی صوبوں کو ڈیزالو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہ مین ایشو ہے. اگر اس پہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو شارٹیسٹ پاسبل ٹائم ہے. دوسری بات, انہوں نے اصرار کیا آج بھی کہ آپ 14 مئی والی ڈیٹ کو چینج کر دیں. سپریم کورٹ سٹک رہی کہ ہم ڈیٹ کو چینج نہیں کریں گے, اور اگر ریویو پٹیشن بھی آئی, انٹر اینڈ انلیس کوئی ان پارٹیز کے درمیان کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے تب تک تو وہ شاید ڈیٹ چینج ہو جائے, لیکن اس کے بغیر وہ ڈیٹ بھی وہی رہے گی. جو اس کی وائلیشن کرے گا اس کے خلاف ایکشن بھی ہوگا. شہباز شریف بھی جیل میں جائے گا, اس کو نااہل بھی کیا جائے گا, اور پروسیڈنگز بھی ہوں گی. ایک ایسی ججمنٹ جس کے بارے میں آلریڈی بہت زیادہ کنٹروورسی کریٹ کر دی جائے, اور اس حوالے سے ایک تقسیم کا جو بات سامنے ہے بینچ کی, تو اس کی امپلیمنٹیشن میں پھر ویسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہو رہا ہے. ابھی آگے اس کے بہت سارے اور مراحل آنے ہیں. کامل صاحب, اب کیا سر 26 تاریخ کو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو کوئی خاطر خواہ ڈیولپمنٹ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی مذاکرات کے حوالے سے, ایشو کیا ہے؟ کیا کوئی ٹی او آرز کے اوپر اعتراض ہوگا, اعتماد کا ایشو ہے, یا پھر بیٹھ کے بات کون کرے گا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو بہت زیادہ اس پہ پرو ایکٹیولی گفتگو کر رہی ہے. تو اگر 26 تاریخ کو بھی کنسنسس نہ ہو سر, تو دوسرا آپشن تو یہ ہے کہ پھر ڈیٹ چینج نہیں ہوگی, 14 تاریخ کو الیکشن ہوں گے ایز پر کورٹ. سن لیجیے, میرا جواب اس میں یہ ہے کہ یہ بات جو ہے نا, میں کوئی انفارمیشن بیسڈ نہیں ہے, یہ میرا ایک اندازہ ہے پولیٹیکل ورکر کے طور پہ, اور جب اندازہ ہوتا ہے وہ درست بھی ہو سکتا ہے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, مگر ایک چیز وہ کلیئر ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان اس پورے پروسیس کا حصہ نہیں ہے. باقی جماعتیں جو ہے نا وہ کرنا چاہیں بہت اچھی بات ہے, نہ کرنا چاہیں ان کی مرضی ہے, مگر ہم اس پورے پروسیس کا حصہ بننے کے لیے شاید تیار نہیں ہیں. اب تک ہمارا جو ہے نا وہ سٹینڈ یہی ہے. وجوہات کیا ہے سر, کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس پروسیس کا حصہ بننا نہیں چاہ رہے؟ بیکاز پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے, جماعت اسلامی باقی جماعتوں سے بھی رابطے ہو رہے ہیں, آپ لوگوں کی کیا خدشات ہیں, آپ کی کیا تحفظات ہیں؟ ہماری ایک بات یہ ہے کہ ایک شخص آپ کے بارے میں جو ہے وہ ہمیشہ بدزبانی کرتا رہے, اور اس بدزبانی کے بعد جو ہے نا وہ اگر یہ کہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا,
تو میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. باقی جو بھی دستور کہتا ہے، جو بھی قانون کہتا ہے، جو بھی الٹیمیٹ فیصلہ ہوگا، اگر الیکشن ہوگا تو ہم الیکشن کریں گے، الیکشن نہیں ہوگا تو ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے. ہم کو اس کے اوپر جو نا ہمارا جو نا یہ ہیڈک نہیں ہے کہ الیکشن کب ہونا ہے کب نہیں ہونا، مگر ہم جو نا اس ڈائلاگ کا حصہ فی الوقت بننے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی ہم کورٹ پروسیڈنگ میں آنے کے لیے تیار ہیں. سر ڈائلاگ کے علاوہ کوئی رستہ ہے وے فارورڈ؟ ازلی دشمن یا جو ایسے ممالک ہوتے ہیں جنگوں میں بھی مذاکرات ہوتے ہیں سر، تو اس کے علاوہ کوئی رستہ اور ہے؟ کوئی اور سجیشن ہے JUIF کی؟ اپنا رویہ ٹھیک کریں. اب یہ 17 سال کے جو لڑکے ہیں، وہ 70 سال کے جو لڑکے ہیں، وہ لڑکوں والا رویہ ترک کر کے ایک مناسب رویہ جب اختیار کریں گے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ پھر اب اس کے بعد بات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے. مگر فی الوقت جو ہے نا ان رویوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سے بات ممکن نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آگے پروسیس میں ہمارے اتحادی اگر آگے چل پڑے تو ٹھیک ہے، ممکن ہے ہم ان کی بات کسی کو بغیر اس کے کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں کسی ڈائلاگ کے، ممکن ہے ہم اس کی بات مان لیں، ممکن ہے نہ مانیں، مگر ہم اس سارے ڈائلاگ کا یا پروسیس کا حصہ نہیں. جولائی کے الیکشن کی بھی آج تاریخ فلوٹ کی گئی کہ بھئی اگر کنسنسس ہو جائے، آپ میں جانتی ہوں بھی اس کا آپ حصہ نہیں ہے، لیکن چلے میں آپ کی ایز اے پولیٹیکل ورکر رائے جاننا چاہتی ہوں. جولائی کے الیکشن کی بھی آج تجویز فلوٹ کی گئی کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی کنسنسس کرنا ہے تو تھوڑا سا اس معاملے کو ریویو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر سب ایک ڈیٹ پہ اگری کریں، ورنہ الیکشن شاید 14 تاریخ کے حوالے سے آج بڑی کلیئر اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے. جی جولائی کی ڈیٹ انہوں نے کہا، اور وہ دستور کی مخالفت میں مخاصمت میں ہوگی. پھر جو کچھ ہمیں ابھی تک قانون پڑھایا گیا یا دستور پڑھایا گیا، یا تو پھر ہماری جو ہے نا وہ کسی کنسنٹ کے ساتھ جو ہے وہ پھر دستور بدلی ہو جائے گا کیا، یا دستور کی مخالفت اور مخاصمت ختم ہو جائے گی کیا؟ یہ بات ہماری سمجھ سے کم از کم بالاتر ہے. ٹھیک ہے. یہ شعیب صاحب یہ سوال تو ہے کہ بھئی اگر آپ نے الیکشن آگے لے کر بھی جانے ہیں تو پھر قانونی طور پہ، آئینی طور پہ تو وہ جو 90 دن یا اس کے ارد گرد والا اوریجنل آرڈر تھا اس سے تو آگے ہی جائیں گے نا. تو پھر تو پریسیڈنس تو پھر بھی رکھ لی، غلط رکھی، میں بار بار کہہ رہی ہوں. تو یہ کس قانون اور کس آئینی شک کے تحت اس کو جولائی میں کرایا جائے گا؟ دیکھیں اس کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جب یہ کنسنسس ان کا ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ایک طریقہ جو کہ زیادہ بہتر اور قانونی ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہا جائے گا کہ آپ 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئین میں آرٹیکل 224 میں امینڈمنٹ کر لیں کہ اس میں جو 90 ڈیز لکھا ہوا ہے ون ٹائم ڈسپنسیشن کے تحت، کہ اس الیکشن میں چونکہ ہمارے ہاں ابہام تھا یا پرابلم تھا وٹ ریزن میں بھی، ہم اس الیکشن کو 90 ڈیز کی بجائے ہم 5 منتھس میں کر رہے ہیں. تو وہ یہ کرنٹ اسمبلی سے کرانا ہوگا، اس میں بھی جانا ہوگا، پی ٹی آئی وغیرہ کو بھی جانا ہوگا اور جا کر کے یہ آئین کے اندر تبدیلی کر لیں. اور جو کہ ماضی میں ہوتا بھی رہا ہے آپ کے سامنے، جو الیکشن اصلاحات تھیں کیا ہوا تھا، دھرنے ہوئے، لڑائیاں ہوئی، جھگڑے ہوئے، بالآخر پی ٹی آئی اور PMLN بیٹھی اور دونوں کے درمیان ایک پیکٹ ہوا، معاہدہ ہوا. پھر جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں کمیشن بنا تھا کہ کیا وہ 2013 کے الیکشن جو ہیں وہ آرگنائزڈ ریگنگ کے ذریعے ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، اس پہ پھر ان کی فائنڈنگز آئی تھی. تو یہ بالآخر ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ایک جو آئین میں گنجائش ہے آرٹیکل 254 کی، کہ محض اس لیے کہ اگر ٹائم سے گزر جانے کے بعد بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ کسی صورت وہ الیکشن انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہوگے. پھر سپریم کورٹ اس کے اندر جسٹیفیکیشن دے سکتی ہے کہ اب چونکہ پولیٹیکل پروسیس ہے، اس پروسیس کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز آ گئی ہیں، اس کے اندر انہوں نے کنسنسس ڈیولپ کر دیا ہے. سو فار دی ٹائم بینگ بجائے اس بات کے کہ ہم اس کے اپنی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرائیں اور اس کے لیے ہم کوئی ایشو کریٹ ہو جس کے لیے لیگل کمپلیکیشنز بھی ہوں اور ادروائز بھی، تو ہم ون ٹائم ڈسپنسیشن کے تحت اٹ ول ناٹ بی اے پریسیڈنٹ فار فیوچر، تو ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں اور ایگزیمپٹ کر رہے ہیں اور کورٹ اس کو اسٹیمپ کر دے وائل ان کی جو پاورز ہیں سپریم کورٹ کی 184(3), 187 اور آرٹیکل 190 کی، یہ 3 پاورز جو ہیں، اور ریڈ ود آرٹیکل 254 اس پاورز کو ایکسرسائز کر کے سپریم کورٹ کو اسٹیمپ کر دے کہ ان کے درمیان یہ معاہدہ ہے، آرڈر آف دی کورٹ ہے، لہٰذا ہم اس کو. سب سے پہلا قدم ہے وہ مذاکرات کا. بہت شکریہ دونوں حضرات. مذاکرات، ڈائلاگ، مل کے بیٹھنا، بیکاز یہ آئینی کے ساتھ ساتھ اس وقت سیاسی، اور میں تو یہ کہوں گی کہ آگے بڑھ کے اس ملک کی اکنامک کرائسس سے سارے جڑے ہوئے ہیں، لیکن رستہ صرف گفتگو کا ہی ہے. یہ گفتگو کیسے شروع ہوگی، پھر گارنٹیز کیا ہوں گی، اور پھر عدالت کے معاملات میں آگے جا کے الیکشن کروائیں گے کیسے، ٹرانسپیرنٹ کیسے ہوگا، اس کے ریزلٹس کیسے منوانے، یہ بہت سارے مراحل ہیں. اتنا آسان آگے کہ اگلے 5-6 مہینے ہیں نہیں. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، سیاسی گفتگو، پولیٹیکل ٹیک لیں گے اس پہ. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے.
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के इस हिस्से में शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब से। उन्होंने कहा जी जमाते इस्लामी इस पूरे डायलॉग के प्रोसेस का भी हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। शाह साहब 26 तारीख तक जो असेसमेंट थी, अभी हमारी जब गुफ्तगू हुई JUIF से, तो उनका कह रहे हैं 26 तारीख तक कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट होगी नहीं, कंसेंसस होना, आगे डायलॉग बढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। क्या PTI ऑप्टिमिस्टिक है 26 तारीख तक कोई ना कोई आगे कंसेंसस डेट आने के एटलीस्ट पहले मरले में हम दाखिल हो सकते हैं? मारिया, पहली बात तो यह है कि PTI ने मुल्क के मफाद में और इस स्टेलमेट को तोड़ने के लिए नेक नियति से कोशिश की। आपने देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि 14 मई का इलेक्शन की डेट और जो फैसला है उस पर वो कायम है। अगर इनका ख्याल है कि वो फैसला बदला जाएगा तो हम फैसलों का मजाक नहीं बना सकते। तो वो ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। आइन वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है और 14 की तारीख तयशुदा है। पीपल्स पार्टी जो इनकी PDM की हलीफ है, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स नामजद कर दिए और टिकटें भी जारी कर दी हैं। इलेक्शन शेड्यूल में नरमी की गई है और जिन पार्टीज को मौका मजीद दिया गया है कि अपने कैंडिडेट नॉमिनेट करना चाहें तो कर लें, नून करना चाहे, कोई और करना चाहे। हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। PDM पहले इलेक्शन से फरार चाहती थी और आज अदालत से फरार हो गई। तय हुआ था कि 4 बजे दूसरी सिटिंग होगी और उसमें PDM की सरकार बजरिया अटॉर्नी जनरल अपना प्रपोजल ले करेंगे और उस प्रपोजल की बुनियाद पर हम गुफ्तो शनीद से मामलात को तय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने आए ही नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि PDM के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। मौलाना फजल रहमान ने इनकार कर दिया, बिलावल DI खान गए और वहां से नाकाम लौटे। उन्होंने उनकी बात को तस्लीम नहीं किया। PDM पहले अपने घर को तो दुरुस्त करे। लेकिन 26 तारीख की आज डेट दी ना, वहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि 26 तारीख को एक मीटिंग किसने डेट दी है? तो उसके बाद फिर 27 का तय हुआ कि भाई वो मुलाकात हो जाए जो भी ये है। देखिए 27 तारीख की तो सुप्रीम कोर्ट ने डेट तय की है कि जिस दिन वो पैसे मुंतकिल होने हैं, रिलीज होने हैं टू द इलेक्शन कमीशन। 26 की डेट के लिए अगर हमसे वो राब्ता करते हैं, अभी तक राब्ता नहीं हुआ। इस वक्त इमरान खान साहब ने मुझे और फवाद चौधरी साहब को ये जिम्मेदारी दी है। इस वक्त तक मुझसे PDM की क़यादत में किसी ने राब्ता नहीं किया। सर लेकिन इस तहरीरी फैसले में लिखा हुआ है, सर मैं वही से कोट कर रही हूँ कि रहनुमाओं की मजीद मुलाकात 26 अप्रैल को होगी। लिखा है, मैंने भी पढ़ लिया है। आप सही फरमा रही हैं, मैंने पढ़ा है वो जो आप कह रही हैं। लेकिन अब वो अटॉर्नी जनरल ने उनको श्योरेंस दी है। अटॉर्नी जनरल बताएं, अटॉर्नी जनरल से मैं सवाल कर रहा हूं, उन्होंने किससे बात करके कहा है? बताए ना किससे बात की है उन्होंने? मुझसे बात की है, फवाद चौधरी से बात की है, किससे बात की है? चलिए आपसे राब्ता नहीं हुआ तो सर फिर क्या लग रहा है, क्या ये जो जुलाई की तारीख आई है वो इसीलिए आई कि कंसेंसस होगा तो जुलाई के अंदर कोई तारीख निकलेगी, नहीं होगा तो फिर मई के अंदर तारीख आएगी? देखिए हमने तो कोशिश की है कि ये कह रहे थे कि इंतशार नहीं होना चाहिए। हमने कहा हम तो इंतशार चाहते ही नहीं थे। आपका मौक़िफ़ क्या था? आपका मौक़िफ़ था अगर तहरीक इंसाफ संजीदा है तो 2 असेंबलियां जो उनकी हैं वो तहलील कर दे, हम कौमी असेंबली तहलील कर देंगे और मुल्क को इंतखाबात की तरफ ले जाएंगे। आपने ऐसा नहीं किया। आइन वाज़ेह है, आइन कहता है कि आपने 90 दिन में इंतखाबात करने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो गुफ्तो शरीफ जो ताखीर हुई थी उसको सामने रखते हुए 14 की तारीख दे दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप नहीं मानते, आइन को आप नहीं मानते जी, गुफ्तगू से आप भाग गए, आप अदालत में आप पेश नहीं हुए, PDM के अंदर इख्तलाफात आपके सामने हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम सर लेकिन ये डायलॉग की बात आई शाह साहब, पहले जमात इस्लामी एक्टिव हुई, अब क्या वो खुद अपनी इमाम पे इनकार नहीं किया? सर वो अपनी इमाम पे एक्टिव हुई, पता नहीं आप मुझे बेहतर असेसमेंट बताएं। पीपल्स पार्टी एक्टिव होती है, एकदम ये डायलॉग एक्टिव के बारे में गुफ्तगू होती है और कहते हैं जी कंसेंसस डेट निकाल, ये खुद अपने तौर पर ये इनिशिएटिव है जमातों का। ये अर्ज है, देखिए हमने डायलॉग से इनकार कब किया है? अगर वो आए, सिराजुल हक साहब तशरीफ लाए, काबिल एहतराम है, हमने इज्जत की, बैठाया और हमने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आइन के दायरे के अंदर रहते हुए, आइन से मावरा हम नहीं कर सकते।
سر پھر تو اگر جولائی میں بھی جائیں گے پھر وہ بھی آئین سے ماورا ہوگا نا, اگر کنسنسس کی اس کے لیے ہمیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اگر جولائی میں جائیں گے تو آئین سے ماورا ہوگا. تو اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں ہے تو اگر گفت و شنید میں بات آگے بڑھتی ہے تو اس کے لیے ہمیں قانونی راستہ نکالنا پڑے گا. ہمیں ون ٹائم شاید کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف جانا پڑے. اس امینڈمنٹ کیسی ہوگی؟ 2/3 اکثریت سے ہوگی نا. 2/3 اکثریت کیسے ملے گی؟ پی ٹی آئی اسمبلی میں ہوگی تو ملے گی. سو اسمبلی کے لیے اس کے لیے آپ کو واپس جانا ہوگا اور آپ لوگ جانا چاہتے ہیں اسمبلی میں تاکہ یہ کرنا پڑے, یہ کرنا ہو تو کریں. ہم ملک کو اس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں. ہم ملک میں انتخابات چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں انتخابات کے علاوہ اور کوئی مناسب راستہ نہیں ہے. تو لیکن سر شرائط کیا ہوں گی نا, کیونکہ نقطۂ آغاز تو ہونا ہے. کیا آپ لوگوں نے کوئی 3-4 شرائط دی کہ بھئی یہ جو کیسز ہیں ان کو رول بیک کریں, گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں چھوڑیں؟ 4 شرائط سرکولیٹ ہو رہی تھی میڈیا کے اوپر, وہ آپ نے کوئی دی ہے جماعت اسلامی؟ میڈیا میں تو بہت سی چیزیں چھپتی ہیں جو بے بنیاد ہوتی ہیں. میڈیا اسپیکولیٹ کرتا ہے, میڈیا ڈسٹارٹ کرتا ہے. جماعت اسلامی کے سامنے آپ نے کوئی ایسی شرائط نہیں کنوے کی کسی کو؟ عرض یہ ہے, میں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی پرپوزل ہے, وہ پرپوزل ٹیبل کرے. جب وہ پرپوزل ٹیبل کریں گے تو ہم گفتگو کریں گے نا. ابھی تک ان نے پرپوزل ہمارے سامنے لائے ہی نہیں ہے تو میں اس پہ کامنٹ کیا کروں؟ کچھ سامنے رکھیں گے تو کامنٹ کروں گا. ٹھیک ہے. اور سر پی ٹی آئی کے پاس کوئی پرپوزل ہے کہ بھئی جس obviously بات آگے ڈائیلاگ سے ہی ہونی ہے, جو بھی ہوگا الیکشن پی ڈی ایم آئے, پی ڈی ایم کی سرکار اپنے اختلافات کو دفن کر آئے گی, پرپوزل لے کر آئے گی. ہم اس پر گفتگو بھی کریں گے اور کاؤنٹر پرپوزل بھی دے دیں گے. تو سر کاؤنٹر پرپوزل کوئی ہے آپ لوگوں کا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سوائے الیکشن کی ڈیٹ کی بات کرنے کے علاوہ آپ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ماضی آپ کا ایسا ہے کہ کمٹمنٹس دے کر آپ آتے ہیں, بعد میں خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تقیہ مائنڈ تبدیل ہوتا ہے, یا پھر ویسا فار ایگزامپل اسمبلی جو تھے اس میں سے باہر نکلنے کا فیصلہ بڑا اس میں مختلف رائے تھی ایز کمپیئر ٹو. دیکھیے آپ پھر ماضی میں جا رہے ہیں, ہم مستقبل کا راستہ تلاش کر رہے ہیں. یہ باتیں اتنی دفعہ ہو چکی ہے, اس میں کوئی نئی مطلب ہے کہ ناولٹی نہیں ہے. ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس اسٹیل میٹ سے ملک کو باہر نکالا جائے. اگر پی ڈی آئی سنجیدہ ہے, اگر پی ڈی آئی اپنا پی ڈی ایم سنجیدہ ہے, اگر ان میں یکسوئی ہے تو اپنا پروپوزل ٹیبل کرے. ہم پی ٹی آئی اس پہ رسپونڈ کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھے سر, یہ جو کوئی ٹکٹس جو ہے آج آپ لوگ فائنلائز کریں, پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, پی ایم ایل این فی الحال جو ہے اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کیا 14 تاریخ کو الیکشن نہ ہونے کے یا اس میں کنفیوژن کے حوالے سے نون لیگ نے ابھی تک کیوں نہیں انتخابی عمل کے اندر مکمل طور پہ حصہ لیا, جبکہ پیپلز پارٹی لے رہی ہے, پی ٹی آئی لے رہی ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے آپ کے نزدیک؟ میں تو عرض کر رہا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا, میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں, پی ڈی ایم اس وقت کنفیوزڈ ہے. الیکشن میں جانا ہے نہیں جانا کنفیوزڈ ہیں. مذاکرات ہونے ہیں نہیں ہونے کنفیوزڈ ہیں. آئین کی تشریح کیا ہے کنفیوزڈ ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے کنفیوزڈ ہیں. یہ کنفیوژن کا شکار ہیں. ان کو ابھی کوئی راستہ نہیں مل رہا اور وہ اپنے اندر یکسوئی پیدا کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھتے سر, ٹکٹیں پی ٹی آئی کی بھی اب جو ہیں اس مرتبہ جو ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ تو آپ کا گلہ تھا کہ بھئی آپ کو ہروایا گیا, اس دفعہ سر ٹکٹ نہیں ملا پنجاب کے اندر آپ کو, فواد صاحب کو نہیں ملا, بہت سارے جو لوگ جو پنجاب کے اندر ٹکٹ کے خواہش مند تھے نہیں ملا, آپ کو بھی نہیں ملا ٹکٹ اس مرتبہ. کوئی خاص اس وقت اسکریننگ پروسیس ہے جس کے تحت یہ ٹکٹ؟ میں اس کی وضاحت کر دوں, آپ نے سوال اٹھایا. بالکل مجھے عمران خان صاحب نے ٹکٹ سے انکار نہیں کیا. انہوں نے بالکل کہا کہ 217 میں یہ سیٹ ہم نے جیتی تھی, میرے بیٹے نے جیتی تھی اور میں نے بھی اپلائی کیا تھا. انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ مجھے سینٹر میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اتنے چیلنجز ہیں جو پاکستان نے فیس کرنے ہیں اور انہیں میری ضرورت مرکز میں ہوگی. میں نے خان صاحب اور پارٹی کے مفاد میں اپنی ذات کو پیچھے رکھتے ہوئے پارٹی کے مفاد کو ترجیح دی ہے. عمران خان میرے کیپٹن ہیں, وہ جہاں مجھے
बैटिंग ऑर्डर देंगे, जहां खिलाना चाहेंगे मैं खेलूंगा। मैं उनके डिसिप्लिन का और उनके विजन का पाबंद हूं। सर तो फिर तो पीटीआई का मुझे लगता है फ्यूचर सीएम कैंडिडेट दोबारा बुज़दार साहब ही होंगे, उनको भी टिकट मिल गई दोबारा, मतलब देखिए ये इलेक्शन अभी होना है। इलेक्शन में कितनी सीटें मिलती हैं, किसको अक्सरियत मिलती है, कौन सामने आता है, ये फैसला खान साहब करेंगे, मुनासिब वक्त पे करेंगे। सर लेकिन सीएम के कैंडिडेट के सर हैवी वेट्स होते हैं सर। लास्ट टाइम भी प्रॉब्लम यही हुआ ना पीटीआई के साथ कि उस वक्त के जो हैवी वेट्स थे वो कुछ सियासी वजूहात की वजह से, कुछ अंदरूनी लड़ाई, वो फिर बुज़दार साहब को सीएम लगाना पड़ गया। इस मरतबा भी यही लग रहा है कि हैवी वेट्स बाहर कोई नजर नहीं आ रहे, तो शायद इसी तरह से कोई आपका कैंडिडेट कोई आपने पिच तो करना है ना इलेक्शन में कि जी ये होगा जो आपका सीएम है, आपके सूबे की किस्मत बदलेगा, वो कौन होगा? अभी तक क्लैरिटी नहीं है। देखिए क्लैरिटी बिल्कुल है। आप हमारी लिस्ट उठा के देखें, अब हमारी इस लिस्ट में बहुत से ऐसे नाम हैं जिनमें सलाहियत भी है, जिनमें तजर्बा भी है, और वो जिम्मेदारी अगर वो दी जाए तो बतरीके ऐसे संभाल सकते हैं इंशाअल्लाह। सही सर, कोई 2-3 कोई फ्रंट रनर्स जो हैं जो पार्टी के अंदर हो उसके लिए? अर्ज ये है, मैं आज कर चुका, अभी कुछ कहना कबलस वक्त है। इलेक्शंस हो जाएं, उसके बाद सारी सूरत हाल को गेज करते हुए पार्टी के चेयरमैन मुनासिब फैसला करेंगे। ठीक है सर, ये बजाय ये ना हो कि परवेज लाई साहब के नाम भी कुराए फाल निकल सकता है, ये कुराए फाल बुज़दार साहब के सामने में निकल सकता है, तो ये सारी स्पेकुलेशन है मारिया बीबी, स्पेकुलेशन है। आप करना चाहें तो शौक से करें। सर वो जो लिस्ट आई है उसको देख के फिर उसके आप अपने इसमें से अखज़ जो करना है मैं वो पेश कर रही हूं। आप जरूर कीजिए, आप अखज़ जरूर कीजिए, पर जरूरी नहीं जो आप अखज़ करें वही साबित हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपने ख्वाहिश का इजहार किया था वैसे पंजाब की टिकट के लिए, या किया ही नहीं? आपने सोचा कि वो जो कहेंगे पंजाब में देंगे, वफाक में देंगे, हम कर लेंगे, या आपने ख्वाहिश का इजहार किया था? मैंने टिकट के लिए और मैंने वहां नॉमिनेशन पेपर भरा, और इमरान खान साहब ने मुझसे कहा कि वो समझते हैं कि उनको मेरी जरूरत सेंटर में है, और मैंने उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अपने नॉमिनेशन पेपर विड्रॉ कर लिए, और उन्होंने वो टिकट मेरे बेटे को दे दिया। सही, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाएंगे वापस आएंगे। आजाद कश्मीर में क्या हुआ रात के आधे पहर जो वजीर आजम का इंतखाब हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर में जन्नात ने आधी रात के वक्त एक नया वजीर आजम उसका इंतखाब कर लिया। ये पूरा मामला हुआ क्या जी? चौधरी अनवारुल हक साहब बिला मुकाबला वजीर आजम बन गए हैं आज़ाद कश्मीर के। 52 के ऐवान में चौधरी अनवारुल हक को 51 में से 48 वोट्स मिले। इतनी ज्यादा बड़ी बढ़तरी के साथ जी वो वजीर आजम बने, और वो सबसे बड़े मार्जिन से वजीर आजम बने हैं इस असेंबली की तारीख में। चौधरी अनवारुल हक को मिलने वाले 48 वोटों में से पीटीआई के 29 हैं, पीपल्स पार्टी के 12 हैं, नून लीग के 7 अरकान के वोट शामिल है। तो ये बड़ा ही कोई मिरेकल हुआ है जिसमें आप तमाम जमातों के कंसेंसस कैंडिडेट बन जाते हैं। 2021 में चौधरी अनवारुल हक पीटीआई की टिकट पर आजाद कश्मीर के जिला भंबर से इलेक्शन जीतकर स्पीकर आजाद कश्मीर बने थे। सो रात के तकरीबन हमने देखा कि 1:30 बजे के करीब एक स्केड्यूल सामने आता है, उस वक्त वोटिंग होती है, और उसके बाद ये वजीर आजम बन जाते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि ये आजाद उम्मीदवार बन के लड़े, उनको पीडीएम का ताउन भी था, वो पीटीआई के लोगों ने भी वोट दिया, और उसके बाद वो वजीर आजम इलेक्ट हुए। तो बड़ी कंफ्यूजन थी, लोगों को समझ नहीं आया पहले तो कि भाई ये हुआ क्या है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मैं आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ा। पीडीएम के दोस्तों ने मुझे वोट दिया, लेकिन इस समझ से भी कोई इनकार नहीं कि अगर पीटीआई के दोस्तों ने मुझे वोट दिया तो मैं कैसे उनको उन्होंने नहीं दिया कि इक़्तिदार मुझे पीडीएम के दामन से मिला। तो हमारी पार्टी इक़्तिदार में आने के काबिल होती तो मैं तो भी इक़्तिदार का साथी सरदार तनवीर इलियास साहब ने फिर कहा कि किस तरीके से इमरान खान साहब को चौधरी साहब कहते रहे कि वो पीटीआई की हुकूमत बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं, और पीपल्स पार्टी को ये कहते रहे कि मैं इमरान खान के सामने सिर्फ पीटीआई में हूं, असल में मैं फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहा हूं। सो वेल प्लेड। किस तरह से उन्होंने मैनेज किया, जरा सुनिए। हमारे जो स्पीकर थे चौधरी अनवार साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कह रहे हैं कि जी मैं पार्टी बचाने के लिए या हुकूमत बचाने के लिए एक स्टेप उठा रहा हूं। इमरान खान साहब को कुछ और कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये कहा कि मैं फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहा हूं, मुझे इमरान खान साहब नॉमिनेट करेंगे, लेकिन उनके सामने मैं पीटीआई हूं और आपके सामने मैं फॉरवर्ड ब्लॉक।
सो अनबिलीवेबली जो ये कंसेंसस अचीव हुआ है उसका जो गुर है, ये सरदार तनवीर इलियास साहब ने बताया। ऐसे वोट डलते कैसे, इसका गुर साबिक वजीर आजम वहां के राजा फारूक हैदर साहब ने भी बताया कि किस तरह से जिन्नात के जरिए ये वोट मैनेज होते हैं। उन्हीं की जुबानी सुने। बताया सर, ये 3 वोट किस तरह लिया है अपोजिशन ने? ये जिन्नात ने दिया नहीं, ये 3 वोट इशारा समझने काफी जिन्नात के वोट है ये। वहाँ भी 7 वोट पूरे हो जाएंगे जिन्नात के? किधर? वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में जिन वोट ले आते हैं। सो ये कश्मीर के इलेक्शन की जो कहानी है हम आपने आपको बड़ी मुख्तसर तरीके से बयान की। बहरहाल जी, इस दौरान हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो सियासी मुबस्सिरीन है पीटीआई के अंदर से, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक तरीके कार था ताकि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर जो भी मैनेजमेंट करनी होती है, पिछली मरतबा बड़ा एक फाल किरदार अदा किया गंडापुर साहब ने, वो ना करें, इस वजह से उनको सलाखों के पीछे रखा गया, उनके बाल भी काट दिए गए। बहरहाल अगर उनकी कंसेंट के बगैर और ये टॉर्चर तरीके के लिए, उनकी डिग्निटी को वायलेट करने के लिए बाल काटे गए तो बहुत ही शर्मनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि वो पूरा कश्मीर के मामलात मैनेज हो गए तो मोस्ट प्रॉब्ली उनको अब बहुत जल्द जेल से हम देखेंगे कि वो शायद निकल भी जाएं, क्योंकि वो जो टारगेट है वो तो अचीव कर ही लिया गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।